नमस्कार दर्शक बंधु मु जगन्नाथ आपन को स्वागत करुच्ची आरएम न्यूज 8 के आज आम आसी पहुँची रघुनाथपुर पंचायत अधीनस्थ चांदपुर मौजारे एठारे मो सहयोगी कहि टिके ए पानीर दृश्य को टिके आणवे लोकलोचन को जड़े मौसा देखु पानी रे पशिचंती केते पानी एपटे देखुचने केते पानी चाष से करि पारुना जहाँ अभियोग रोचे एपटे विगत किछि दिन है गोटे गोचर नालीटाई थिला सपे चांदपुर मौजा जाके पूरा ट्रेन लाइन जाके गोटाए नालीटे थिला से नाली की एठिकार जड़े लोक ताकू पोती देइछंती तो पोतीबा परे देखि पारुथबे सेपड़ एपड़ जमी की मुझे मो सहयोगी कहबी एपड़ जमी की देखेबे एपड़ जमी रे सेपड़ देखिले आपण केते पानी अच्छी चाष जमी हो पारि चाष कार्य हो पारानी एपड़ देखूँ एपड़ चाष कार्य हो जाइए एपटे धान रुआ सरी यही कड़ देकी मो सहयोगी कहबी देखापी यही कड़ देकी गोटे नाली जाइथिला जे ट्रेन लाइन पाखक पूरा सपेर गोटे नाली जाइथिला जार भिजुअल आम आपन को देखईदेबू यही कड़ देकी गोटे नाली जाइथिला किंतु वर्तमान अभियोग जे व्यक्ति की ए चाष जमी एठी रोइचंती बा चाष कार्य एठी करिसेंती से नाली के गोचर सहित तांको जमी रे मिसई देइचंती तांको अभियोग रहिछि ए जो पोता होइछि देखि पारुथबे आकु पोतिकी नाली पानी बंद करचंती जहाँ द्वारा ए बिलोटी संपूर्ण पानीग्रस्त पूरा बुड़ीकी अच्छी पानी रे सेतिपई ये आंकर अभियोग रोचे जे अभियोगकारी अच्छंती सेमाने तांकर चाष करि पारुनांती तो सविशेष प्रतिक्रिया जानिबा जे अभियोगकारी आम सहित अच्छंती प्रथमे आपण टे परिचय देबे। मो ना बलराम स्वाई बापा ना नरेंद्र स्वाई घर रघुनाथपुर। कौन कहे ये कौन समस्या और केते दिन समस्या बेसी दिन नुह आर वर्ष से नरेंद्र साहू आ सुरेंद्र साहू दुई भाई मिसिकिनी एपटे माटी पकई देइथिले माने पानी आज को 100 वर्ष है पानी जाऊला गोटे आक्रोश मनोवृत्ति रागरस रखिकिनी इठी माटी पकईदेले जोटा माटी पकईचंदी मु आपन को देखौची देखंतु ये शारदा द्रौपदी जल गोटे मिनिट धरले टी एटा थटा देखंतु नरेंद्र साहू सुरेंद्र साहू नरेंद्र साहू पिता दैतारी साहू ये हूँ आंकर 458 बाई 48 प्लट शारदा द्रौपदी 75 डिसमिल शारदा द्रौपदी 2 मुझे जो माटी पकईदे मुझे तहसिलदार कहली आरआई की कहली जे जो पानी निष्कासन होची कोई भाई टाइप रे ये माने माटी पकई देइचंदी सोडू आरआई तहसिलदार आ प्रति गुरुतर नेले नहीं जदि ना मो पानीटा निष्कासन किभली हम सोडू सी सोडू आर वर्ष मापिकिनी देखंतु ये देखंतु फोटो देखंतु इठी पुलिस स्टाफ रे ग्रामवासी स्टाफ रे माने उपस्थिति रे ये इठी इनक्वारी करकिना आर वर्ष पानी निष्कासन है तापर 2025 रे 2026 मसीह जिते माप होला गोचर जमी बाहरला गोचर इठू 5 कड़ी लेखा आगु को 10 कड़ी तापर 15 कड़ी अमीनंकर कहवा अनुपात ये माप कराई चिन्ह दिहला चिन्ह दिहला पर मु नाली गोटे से मुंड जाए आउटे आड़े देली पानी जाऊला एबे से निजे कौन करछंती ना नालीटा को बिल भितर मिसई दे ये नाली की स्थायी नाली की पोती दे कहते मो जमी की तू पानी छाड़ू ना ताले पानी किभली जीवो मो ये चाष किभली हम तो आज जो समिति सभ्य आसीथिले वार्ड मेंबर आसीथिले आपन कोन प्रतिश्रुति देले प्रतिश्रुति एया देले जे पानीटा एबे जाऊ आम उपस्थिति रे आर माने जनवरी फेब्रुआरी बंधा बंध खोलिया कहले ना नहीं हाँ खोलिया से समिति सभ्य निजे दायित्व नेले जे लोक से तांकर ये करी खोलिबे हाँ चाष कर देइचंती से हाउला हाउला तांकर जो भली से खोलिबे आ कम पानीटा मोर निष्कासन हवा दरकार माने स्थायी नालटा को से बंधे देइछि ना गोचर एकेरे गोचर सेकेरे गोचर उभय पटे गोचर को से अवरोध कर ता जमीटा तांडा गोचर को बिल भीतर मिसे देकी कहू मो बिल को पानी छाड़िबो नै ये किभली न्याय हैं किभली न्याय ये कहना आपण मीडिया माध्यम आपण एटा प्रचार करंतु अफसर स्टाफ जानतु मु तहसिल कति दौड़ी दौड़ी देखंतु किभली मु तहसिल ऑफिस रे आज्ञा देखंतु गोटे चाषी 8/5/26 रे मु देलेनी आज केते तारीख हैला देखंतु तहसिलदार को देइछि केते तारीख हैला मते कहले ये मु होउची रघुनाथपुर पीएस मोर ससुर जे कोनसी कार्यक्रम है तो लेडीज लोक से जाई परिबे सब क्षेत्र को मु जाई करे एवं इठी जो कार्य हेची आको अतीत रे मु बहुत थर 2 थर मापाचुप इठी करिछि
କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ନାଳିଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ପାଣିଟା ଯାଏ ସେ ବାଟେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଖୋଲିବାକୁ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇଏ ମାପଚୁପ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେ ନାଳି କରିବା କଥା ଯେମିତି ଯିବା କଥା ପାଣି ସେମିତି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଗୋଚରରେ ମାନେ ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ତ କିଏ ମାର ମାନେ କାହା ଚାଷ ଜମି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। করছেন এই দূর বহুত চাষ মানে অলগা লোক হইরাণ হচ্ছেন গোচর জমিরে এমিতি করছেন। ହଁ ସେଇଟା ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଜଣେଇଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ 3-4 ଥର ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ କାଲି ପୋଲିସକି ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କତିକି ଯାଇ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ତହସିଲଦାର? ତହସିଲଦାର କହିଲେ ପାଣିଟା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ପାଣି ତାକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ମୋତେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ସେଠିକି କ'ଣ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଖୋଲା ହେବ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ପୋଲିସକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଚର ଜମି ଉପରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନାଳି ସଫେଇ ଥିଲା, ସଫେଇଟା ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବଡ଼। ହଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ରହିଲେ ତ ମାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ନାଳିଟାକୁ ହଁ ନାଳିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କଥା। ପାଣିର ସ୍ରୋତ, ପାଣିର ଧର୍ମ ତାର ସେ ତଳକୁ ଯିବ। ସେ ଯାହା ଜମି ଥାଉ ବା ଯେମିତିଆ ଜମି ଥାଉ, ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ସେ ତାର ତଳକୁ ଯିବ। ପବନର ଧର୍ମ ଆଉ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଆଙ୍କ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ପିତା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପାଣି। ଏ ବିଲର ତଳେ ମୋ ଜମି ସବୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରାହେଲା, ପାଣି ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ କେମିତି? ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତଳକୁ ପାଣି ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତଳ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ 20 ଏକର ରହିଲା, ସେ ଚାଷ ଜମି ହେବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଗୋଚର କରରେ ଗୋଟେ ନାଳି ଥିଲା 5 ଫୁଟର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି 5 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଗୋଚର ଥିଲା। ସେ ଗୋଚରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯେଉଁ ନାଳିଟା 5 ଫୁଟର ଥିଲା, ସେ ନାଳିଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ପଶିଛି ନା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା? ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ମପା ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ରୋଇବାଟା ତ ଜଣେ ଚାଷ କରିସାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଷଟାକୁ କ'ଣ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ଧାନ କଟା ପରେ ଯାହା ହେବ, ଯେଉଁଟା ମାପ ହେଇକରି ଯେଉଁଟା ଜମି ବାହାରିବ, ସେଇ ଜମି ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ ନାଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। এইটা আমার অভিযোগ। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ସୁଷମା ଜେନା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ରଘୁନାଥପୁର। ସୁଷମା ଜେନା, ସ୍ୱାମୀ ବାବା ଜେନା। ଏଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୋତେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଡାକନ୍ତି। ଏ ପାଣି ସକାଶେ କାଲି ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ପାଣି କାଟିଲେ ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼େ କଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ନାଁଟା କହିବେ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଘର ରଘୁନାଥପୁର, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଜଣେ ମୁଁ। ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ପାଣିଟା କେମିତି ଆମର ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଆଉ ଧାନ କଟା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ପଟେ ସାର ଦଣ୍ଡା, ଜୋର ଜବରଦଖଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଖି ଆଗରେ, ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ? କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସାର୍ ଏଇଟା 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ତାଙ୍କର, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ମିଶେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଗୋଚର ଜମି କି ଚାଷ? ହଁ, ଗୋଚର ମିଶିଛି ସାର୍। କ'ଣ କହିବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ? ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆମର ନାଳିଟା ବାହାରି ଗଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସାର୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଇଏ ବି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଣି ଉପର ପାଣି ସାର୍ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତଳକୁ ଯିବ।